I want you to go with me in your Bibles this morning to the book of John, chapter 14, verse 5. Quiero que vaya conmigo en su Biblia esta mañana, hermanos, al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 5. Y nos dice la palabra de Dios, and this is what the word of the Lord says unto us today. Y dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Then Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? And Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Heavenly Father, we thank you for your word. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. It is your word that has transformed our lives and continues to transform our lives day by day. Es su palabra la cual ha transformado nuestra vida y sigue transformando nuestra vida día tras día. Le damos gracias en este glorioso día que de cierto en su presencia podemos estar una vez más. And we thank you for this glorious day that truly we can be in your holy presence once again, dear Father. We thank you for the opportunity you have given us to praise you. Le damos gracias por la oportunidad que usted nos ha prestado para adorarle. Y ahora, bendito Dios, venimos a ver que nos hable por medio de su palabra. And now, my dear God, we've come to hear what you have to say to us through your word. And I pray that every heart be receptive unto your word today. Y le ruego que todo corazón sea receptivo a su palabra en este día. Que de cierto abramos la puerta de nuestro corazón y le permitamos que usted venga y cene con cada uno de nosotros. And that truly we would open the door to our heart and allow you to come and sup with each and every one of us, dear God. Holy Spirit, touch our lives once again today. Espíritu Santo, toca nuestra vida una vez más en este día. Porque de cierto, bendito Padre, usted es el todito en nuestra vida. Because truly, my Heavenly Father, you are everything in our lives. And we thank you once again for your faithfulness over each and every one of us. Y le damos gracias una vez más por su fidelidad sobre cada uno de nosotros. Y por eso declaramos, Padre eterno, una vez más, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's what we declare once again, dear Father, once again, hallelujah, today, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen, and amen, and amen. You may be seated. Puede tomar su lugar, hermanos. Hallelujah. I've entitled this message for today, Jesus Said. El titular del mensaje de hoy, hermano, Jesús dijo. Y de cierto sabemos que Cristo dijo muchas cosas, and we know that Jesus said a lot of things. But there are some things that I think we should never forget. Pero hay unas cosas que de cierto nunca debemos de olvidar, hermano. Como estas escrituras que hemos leído en esta mañana, like the scriptures that we have read this morning. You see, Jesus is the only way to heaven, porque Jesucristo es el único camino al cielo, hermano. There are no 20 ways, there are no 3 ways, there are not even 2 ways. No hay 20 caminos, no hay 3 caminos, ni hay ni 2 caminos, hermano. Hay solamente un camino, y si nosotros no le podemos creer eso, and there's only one way, and if we cannot believe that, then we are going on the wrong path. Entonces vamos por el mal camino, hermano. Porque Jesucristo mismo, Él lo ha declarado sobre sus discípulos, because Jesus himself declared it before his disciples. Oh yeah, his disciples didn't know, where he was going. Los discípulos no sabían para dónde iban. They still hadn't comprehended what Jesus was teaching them, y todavía no habían comprendido todo lo que Cristo le estaba enseñando, hermano. Pero de cierto, Tomás siempre, Tomasito el dudador, ¿verdad? You always had Thomas the doubter, siempre haciendo las preguntas, hermano, always asking these questions. That I think we find ourselves in that situation a bit, I guess at times. Nosotros nos encontramos en esas situaciones también en ocasiones, hermano. Pero aún Cristo le está diciendo a sus discípulos aquí, hermano. But you see, Jesus is telling his disciples here, I am the way. Le está diciendo que Él es el camino. Now, antes de este tiempo, estaba hablando con ellos, que no se desanimaran. And before that, he was talking to them not to be discouraged. Because remember, in the previous chapter, in the previous scriptures, Jesus is telling Peter, you're going to deny me.
Él le está diciendo a Pedro que Pedro lo va a negar, hermano. Y ya sabemos la historia de Pedro, ¿verdad? We know Peter's story. Peter's in denial that he would never forsake him. Pedro está en negación que nunca negaría a Cristo, hermano. Now, do we really know that Jesus is the way? That is a individual question that has to be answered by each and every one of them. Now, verdaderamente sabemos nosotros que Jesucristo es el único camino, hermano. Y si cada uno de nosotros tenemos que darle respuesta a esa pregunta individualmente, hermano. Si no necesitas a nadie más que te ayude a llegar al cielo. You don't need anybody else to help you to get to heaven. Jesus is the only one that can get us there. Jesucristo es el único que nos puede ayudar a llegar allí, hermano. And so, when Jesus spoke to his disciples concerning the coming of the Holy Spirit, he also mentioned to him that not only is he the way, but you're going to receive power, and you're going to receive knowledge, you're going to receive what you need to be my disciple, que iban a recibir no nomás el Espíritu Santo, pero el poder también, hermano, y el conocimiento, aún lo que necesita un discípulo de Jesucristo, hermano. Now, I know sometimes we all pray, and I hope we do, okay? Yo creo que la mayoría de nosotros en ocasiones oramos y ojalá que si oremos, hermano, que necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Then we need the wisdom of God in our life. We need to make decisions in life. Tenemos que hacer decisiones en la vida y buscamos hacer las decisiones que son apropiadas delante de Dios. And we seek to make those choices in life that are according to the will of God for our lives. Now, when you look at verse 6, okay, cuando vemos el versículo 6, I guess we can venture to say that verse 6 is a result of what Thomas said in verse 5. Y yo creo que podemos relacionar, ¿verdad?, que la razón que se presentó el versículo 6, hermano, aún puede ser por la pregunta que Tomás hizo en el versículo 5. Cuando Tomás le dijo al Señor, no sabemos tú para dónde tú vas y cómo nosotros vamos a conocer el camino. And when, Thomas said to Jesus, said, Lord, we don't know where you're going, or how can we know the way? Now, when we were lost in this world, okay, because we were lost in this world. Cuando estábamos perdidos en este mundo, porque verdaderamente estábamos bien perdidos en este mundo, hermano. Nosotros no sabíamos por dónde íbamos. Pensábamos que a lo mejor íbamos para el cielo. And we didn't know where we were going, and maybe most of us thought that we were going to heaven. But in reality, we were not going to heaven, but la realidad no íbamos para el cielo, hermano. If we would have died without Jesus, we were not going to be spending eternity with God Almighty. Si hubiéramos muerto nosotros en aquel tiempo, hermanos, sin Cristo, nosotros no íbamos a pasar una eternidad con el Dios Todopoderoso, hermano. Íbamos a pasar la eternidad en un lugar de todos aquellos, hermanos, que no conocían a Cristo. We're going to spend our eternity in a place where all those people that never surrendered to Jesus, never knew Jesus, are going to spend that eternity. But we can thank God that, He had grace and mercy upon our lives. Pero le podemos dar gracias a Dios que prestó su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros, hermano. But understand that, Jesus, was not telling his disciples about the way, okay? Nor was he telling them the way, nor was he guiding them along the way. You see, Jesus was adamant in the statement that he made. You see, Jesus tells his disciples that he is the way. There is no other way in this world to get to heaven. Okay? Now, there's those that beg to differ that say, there's 22 ways, or there's different ways, and, they all lead to God. No, they don't. Okay? So don't be deceived by that. Aún de cierto, hermano, cuando Cristo le está diciendo a sus discípulos, hablando con ellos, les dice no le está diciendo acerca del camino, hermano, ni les indica el camino, ni los guía por el camino, sino que Jesús les dice directamente a sus discípulos que Él es el camino, hermano.
Y no seamos engañados por aquellos, hermanos, que tienen una teología, hermanos, que te dicen que hay diferentes maneras a cómo llegarle a Dios. No, hay nomás una manera como llegarle a Dios. Y si no vamos por Cristo, no le llegamos, hermanos. So there are not many ways to get to God. There is only one way. And if it's not through Jesus, we're not getting there at all. Now, if we don't believe that, then we don't believe the Word of God. Now, si no podemos creer esto, entonces no creemos la palabra de Dios, hermano. Porque de cierto hay muchas palabrerías allá afuera, hermano, que te pueden convencer de que hay diferentes caminos. Because there's a lot of things out there in the world that, and from people that can convince you to make you think that there are other ways to get to God. But there is only one way to get there. And so in verse 6, we see 4 things that Jesus declares that he is the only way. So en el versículo 6 vemos 4 cosas que Cristo declara que él es el único camino, hermano. La primera es, and the first one is, first the Lord Jesus declares that he is the way. Y la primera es que él declara que él es el camino, hermano. Diga camino. Say the way. Okay, he's the only way, okay? There are no 2 ways. And I hope that can be embedded in our heart, okay? Ojalá que eso pueda ser cimentado en nuestro corazón, hermano. No, yo sé que para ahora, para este tiempo, la mayoría de nosotros ya debemos saber eso. And I know that by this time in our walk with Jesus, most of us, if not all of us, should already know this. But I think sometimes we need a friendly reminder. Pero en ocasiones necesitamos que ser recordados, hermano. Hebrews chapter 9, verse 8, Hebreos capítulo 9, versículo 8 nos dice, donde en esto, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. And the Holy Ghost is signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing. Now we understand, Moses raised up that tabernacle in the wilderness. Sabemos que Moisés levantó ese tabernáculo en el desierto, hermano. And the high priest would go into that place once a year only to offer for the sins of the people. Y el sumo sacerdote entraba a ese lugar una vez por año, hermano, aún para ofrecer holocaustos por los pecados de la gente. Cristo todavía no moría, hermano. Jesus had not died. You see, the sacrifice that would allow man complete access to God had not been paid yet. Y de cierto, el sacrificio que le iba a permitir al hombre completo acceso a Dios, hermano, ese sacrificio todavía no se había pagado. Pero vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 19, but then we see in Hebrews chapter 10, verse 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. And in Hebrews 10:19, it tells us, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He has consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. You see, there is power in the blood of Jesus. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Because if there was no power in the blood, porque si no hubiera poder en la sangre de Cristo, hermano, then you and I would still have our sins imputed to us. Entonces usted y yo todavía tuviéramos el pecado en nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que ha borrado el pecado de nuestras vidas, hermano? Because what is it that has washed away our sins if it isn't but the blood of Jesus? Sino es que la sangre de Jesucristo, hermano. Y es por medio de la sangre de Jesucristo que nosotros podemos venir a aquel que es el camino. It is through the blood of Jesus that we can come into the presence of the one who is the way. And we can come with all confidence because God has cleansed us. Y podemos venir con toda confianza porque Dios nos ha santificado, hermano. Nos ha lavado de toda maldad. He has cleansed us of all sin in our lives. But then again, that doesn't give us the right to live a sinful life today. Pero tampoco nos da el derecho eso de vivir una vida pecaminosa en estos días, hermano. You see, Jesus paid the price for us to enter into the presence of God Almighty.
Porque Cristo pagó el precio para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial, hermano, con toda confianza. And that is with all confidence by His blood that was shed at Calvary. Por la sangre de Cristo que fue derramada en Calvario, hermano. ¿No cree usted que Dios le ha perdonado todos sus pecados? Do you believe God has forgiven you all your sins? That's a good question. Es una pregunta muy buena, hermano. Muy importante and very important too. You see, because sometimes people can't conceive, or even comprehend. Porque en ocasiones la persona no puede comprender, hermano, que una oración, una fiel oración, hermano. And people can't understand that a faithful prayer before God Almighty, delante del Altísimo, hermano, que uno se arrepienta de su maldad, that we repent of our wickedness. It's kind of hard for the brain to understand how God can forgive me of all that. Es complicado y dificultoso para que el cerebro comprenda, hermano, cómo es posible que Dios me perdone todo lo que yo he hecho antes de Cristo. How is it that God can forgive me of everything that I committed before I came to Jesus? Well, you see, that's why God is God and we are who we are. Y por eso Dios es Dios, hermano. Y nosotros somos quien somos nosotros. Porque aún Dios no obra como nosotros obramos. Because see, God doesn't work the way we work. When God forgives, God forgives. Cuando Dios perdona, Dios perdona. Pero nosotros los humanos, perdonamos nomás a lo que nos da la gana. But we humans, we only forgive those that we feel like forgiving. And let me tell you, that's not godly, okay? Y debe decirle, esto no es de Dios. Because if we're truly Christians, we forgive all. Porque si verdaderamente somos cristianos, perdonamos a todo, hermano. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, just the way that God has forgiven us. Or even Jesus said it in Matthew chapter 6. Aún Cristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 6. Dijo, si tú no perdonas a tu prójimo sus pecados, ni tampoco mi Padre te perdonará los tuyos. And Jesus said in Matthew 6, He said, if you don't forgive your fellow man their sins, they commit against you, then neither will my Father forgive you your sins. So you see, God is faithful. And we thank God that He is not like we are. Y le damos gracias a Dios que Él no es con nosotros, hermano. The second thing Jesus said, I am the truth. Y la segunda cosa que dijo Cristo es que yo soy la verdad. Now, when Jesus was before Pilate, Pilate said, what is truth? Cuando Cristo estaba delante de Pilato, hermano, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Well, I think the truth is that which is going to set us free. Yo creo que la verdad es aquello que nos va a hacer libres, hermano. Now, understand, it is impossible for God to lie, okay? Entiéndele que es imposible que Dios miente, hermano. His nature and character are such that He cannot lie concerning His own word. Aún la naturaleza de Dios y su carácter son tales, hermano, que no puede mentir al respecto a su palabra, hermano. Now, you and I can be liars. Usted y yo podemos ser mentirosos, hermano. Y en ocasiones mentirosos no nos duele. No nos molesta. And as liars, it doesn't bother us. It doesn't cause us to feel bad. And that should be concerning, okay? Y eso les debe dar cuidado, hermano. Porque si verdaderamente somos cristianos, que estamos en el camino, debemos tener cuidado. If we're truly Christians, that we are walking on that road that Jesus laid before us, then we should be concerned. Numbers 23, chapter 23, verse 19. En Números capítulo 23, versículo 19, hermano. En esta le hemos leído tiempo tras tiempo. We read this one time after time. Dios no es hombre para que mienta, ni el Hijo del Hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Has He said, and shall He not do it? Or has He spoken, and shall He not make it good? See, God is faithful. And sometimes we're not. Dios es fiel, hermano, pero nosotros en ocasiones no somos fieles. He is so faithful that, He'll not be distracted by us. Él es tan fiel, hermano, que
Lo que nosotros hagamos no lo va a distraer en lo que Él quiere cumplir, hermano. When look at John chapter 1 verse 14, viendo en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory is of the only begotten of the Father. And look what it says at the end here. It says, full of grace and truth. There is no lie in God. No hay ninguna mentira en Dios, hermano. Like I said, we lie. Como le digo, nosotros mentimos. Ojalá que no, ¿verdad? But hopefully not. But if we do, then who's our daddy? You know, y si mentimos, hermano, ¿quién es nuestro papá? Because we know what Jesus said to the Pharisees, you know. Y sabemos lo que le dijo Cristo a los fariseos, hermano. And they didn't take that too kindly, but he told them the truth. God cannot lie. Y no lo tomaron con gozo, ¿verdad? Pero aún entiéndele que Cristo no puede mentir, hermano. Cuando Cristo le dijo a los fariseos, el papá tuyo es del diablo. And when he told the Pharisees that your daddy is the devil. And of course that's enough to make somebody mad, okay? Eso es suficiente. Pero does it change the life? Pero cambia la vida. Proverbs chapter 6 tells us there's 6 things that the Lord hates. And what is one of them? Lying. Proverbios capítulo 6 nos dice hay 6 cosas que 7 son una abominación. 7 are an abomination. Pero 7 cosas que Dios aborrece. ¿Y qué es una de ellas, hermano? La mentira. Lying. You see, Jesus said in John 8:32, he said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Y Cristo dijo en el capítulo 8 de San Juan, hermano, versículo 32, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. But you will only know the truth if you hang around with Jesus. Pero solamente vas a conocer la verdad si vives con Cristo, hermano. Pero si vives en tu propio, but if you live on your own, or what the world has to offer, o lo que el mundo tiene que ofrecer, then you won't be free. Entonces no vas a estar libre, hermano. Because Jesus came to set the captive free. Porque Cristo vino a libertar el cautivo, hermano. Y usted y yo estábamos cautivos en la esclavitud al pecado. And you were, and I were enslaved. We were slaves to sin. Doing that which was ungodly before God Almighty. Haciendo aquello que era una abominación delante del Dios Todopoderoso, hermano. And then number 3, Jesus said, I am the life. En el número 3, Cristo dijo, yo soy la vida. You know, there's no reason why we as Christians should be afraid of death, okay? No hay ninguna razón por qué nosotros los cristianos debemos de temer la muerte, hermano. Now, we should fear death, especially if we're not right with God, okay? That is something to consider. Y sí debemos de temer la muerte si no estamos bien con Dios, hermano. Porque como cristianos nosotros debemos de saber qué es lo que nos va a pasar cuando nosotros muéramos. Because as Christians we should know what's going to become of us when we die. We don't just cease to exist. We enter into an eternity. No dejamos de existir, hermano. Vamos a entrar a una eternidad. Y debe de haber gozo en el corazón del cristiano. And there should be joy in the heart of the Christian, the true Christian, el verdadero cristiano. Because we know when we die, we are going to spend eternity with God. Porque sabemos que cuando muéramos, vamos a pasar la eternidad con Dios, hermano. Pero si tenemos miedo porque no estamos seguros, entonces arregle sus asuntos con Dios. But if we're afraid because we're not sure where we're going to spend eternity, then make your ways right before God Almighty. Stop sinning. Deja uno de pecar, hermano. Stop living in sin. Deja de estar viviendo en pecado, hermano. Arrepiéntase uno delante de Dios. Repent before God Almighty. And just say, Jesus, I need you. Señor, yo te necesito. Líbrame. Set me free. Give me that truth. Deme esa verdad. But you know what? We'll never know the truth. Especially
if we never open the Bible to read it. Pero déjeme decirle, nunca vamos a conocer la verdad si nunca abrimos la Biblia para leerla, hermano. Si pensamos nosotros, hermano, if we think that all I got to do is just say, God help me, y que Dios va a hacer todo el trabajo. And if we think, si nosotros dijimos, ayúdame, Señor, que Dios, and God's going to do all the work, He's not going to do it. First of all, we have to say, you know what, I don't want to be a sinner anymore. Nosotros tenemos que decir, yo ya no quiero ser un pecador. Yo quiero vivir bien delante de Dios. I want to live right before God. I am a very imperfect individual. Soy una persona bien imperfecta. Pero yo sé que Dios me ama, but I know that God loves me. So I lean on the mercy of God. So me recargo en la misericordia de Dios, que tenga misericordia de mí. For Him to have mercy upon my life and help me to live along His way. Y que me ayude a vivir al camino suyo, hermano. You see, Jesus is the life, okay? And he has proven it. Cristo es la vida y Él lo ha comprobado, hermano. And in the Bible we read that, Jesus resurrected 2 individuals from the dead. En la Biblia hemos leído donde Cristo resucitó 2 muertos, 2 individuos que ya estaban muertos, hermano. You know, understand, when He dealt with Martha, okay? Una de ellas era cuando trató con Marta, right? Jesus told her that He was the resurrection. Cristo le dijo que Él era la resurrección y que Él era la vida, and that He was alive. And in other words, He was telling Martha, I can bring Lazarus back to life because I am the giver of eternal life. Porque en otra palabra está diciendo a Marta, yo soy el dador de la vida eterna y yo puedo resucitar tu hermano. Pero ¿qué le dijo Marta? Aquí nos encontramos nosotros, hermanos. And this is where we find ourselves. What did Martha tell them? I know you're the resurrection. I know that one day my brother is going to rise. Yo sé que tú eres la resurrección. Y yo sé que un día mi hermano será levantado. Cristo le estaba diciendo, en este día yo levanto a tu hermano. And Jesus was telling them, I will raise up your son, your brother today. Has that ever happened to you? ¿Nunca te ha pasado eso, hermano? Que como que se nos va la onda y Dios no está hablando de lo que quiere hacer, you know? It ever happened to you where you just kind of lose it, you know? God is speaking to you directly and you're like, yeah, I know, this is going to happen then. Yo sé que te va a pasar. When He's trying to tell you, have faith in me today, not tomorrow. Cuando te está diciendo, ten fe en mí hoy, no mañana. You understand that God works in our lives according to how we believe. Ya sabe que en ocasiones Dios trabaja en nuestra vida a la manera que nosotros creemos, hermano. Es como una oración, ¿verdad? It's kind of like a prayer, like, well, Jesus, well, yo sé, mi Jesús, tú sabes. Pues sí, Dios todo lo sabe, hermano. God knows it all. Yeah, that is a given. But how much do I really want that life that Jesus has to offer? Pero cuánto verdaderamente busco yo esa vida que Cristo tiene que ofrecer, hermano. John 11:25 and 26, en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, hermano, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? And Jesus said unto her, when He was speaking to Martha, He said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. And I think that, these 3 words that were put there at the end, believest thou this? When He said it to Martha, I think he was thinking about us also. Y yo creo cuando estas últimas palabras que escribió aquí, en español son 2, que dice, ¿crees esto? Yo creo que Cristo estaba pensando de nosotros también, hermano. ¿Verdaderamente cree usted? Do you really believe? Do we believe
that we shall be resurrected. Verdaderamente creemos nosotros que seremos resucitados, así como Cristo fue resucitado, hermano, just like Jesus was resurrected from the dead. Do we believe? That's a good question. And it'd be interesting to see what the responses would be. Y sería interesante para saber qué serían las respuestas de uno, hermano. And sometimes we will be surprised, you know. Y en ocasiones tenemos bien medio sorprendidos, hermano. 1 John chapter 5 verse 11, 1 Juan capítulo 5 versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. And this is the record that God has given to us, eternal life. This is the record. In other words, it is written. En otra palabra, está escrito. It is testified of. Y está testimonio, hermano. Acuérdese, Dios no puede mentir. Understand that God cannot lie. And if God says it, God means it. Y si Dios lo dijo, Dios está sincero en esto, hermano. And this is the record that God gives us eternal life. And this life is in whom? His Son. And he that has the Son has life. And he that has not the Son of God has not life. Real plain and simple. God puts everything very plain and simple. Dios pone las cosas bien simplemente, hermano, para que no haya ninguna equivocación. So that there will be no misunderstanding. And God lays it out for us. Now it's up for us to believe it or not to believe it. Y está en nosotros de creerle o no creerle, hermano. De saber que Dios nos habla la verdad o que Dios no nos habla la verdad. To understand that God speaks truth into our lives or that He doesn't speak truth into our lives. You and I, we choose. Usted y yo elegimos, hermano. And then you look at John chapter 6 verse 40 y luego vendo Juan capítulo 6 versículo 40, aunque dice, y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. And this is the will of Him that sent me. Jesus is speaking. And who is He talking about? He's talking about God the Father. He said that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. We ought to be happy. Debemos estar alegres, hermano. Si verdaderamente estamos viviendo para Cristo, if we're truly living for Jesus, if we're truly born again, y si verdaderamente somos nacidos de nuevo, hermano, debemos de tener gozo en el corazón. We should have joy in our hearts. Because we know what God has already planned out for our lives, porque ya sabemos lo que Dios ha planificado para nuestras vidas, hermano. Una vida con Él, a life with Him, an eternity with Him, una eternidad con Él, hermano. Pero ayer la pregunta lamentable viene siendo, ¿creo o no creo? But sad to say, I guess the reality of this is, do I really believe or not? Well, God knows the answer, and so do we. Dios sabe la respuesta, y nosotros también, hermano. Porque acuérdese que Dios sabe hasta los últimos pensamientos de cada uno de nosotros. Íntimos. Because understand that God knows even the most intimate thoughts in the heart of man. Nothing is hid from Him. Nada es ocultado en Él, hermano. So Dios sabe si yo creo o no creo. And so God knows whether I believe or I don't believe. But I don't want to leave you out either. Pero no lo quiero dejar usted fuera. God also knows whether you believe or you don't believe. Y Dios también sabe si usted cree o no cree, hermano. So es importante que nosotros, hermanos, si hay algo que arreglar en nuestras vidas delante de Dios, que la arreglemos antes que expiremos, hermanos. So it's important for us to understand that if there's something we need to settle with God Almighty, that we settle it before we give our last breath.
in this world. And the last one, Jesus said, you cannot come to my Father unless you go through me. And Jesus is the door to our Heavenly Father. Y la última, Cristo dijo, no puede llegar a mi Padre a menos que pase por mí, porque Jesucristo es la puerta que nos lleva a nuestro Padre Celestial. He is the door. And even His word says it. Él es la puerta y hasta su palabra lo declara, hermano. You see, there's only one way to heaven. There's only one way to God. Hay nomás un solo camino al cielo, un solo camino a Dios, hermano, y viene siendo por medio de Jesucristo. And it is through Jesus Christ, who gave Himself as the ultimate sacrifice. Es Jesucristo el que se entregó a sí mismo como el único sacrificio, hermano, para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios, so that you and I could be reconciled back to God Almighty. Ooh, that's good. Eso es bueno, hermano. Sonrías, hermano. You can smile. God's not going to get mad with you if you smile because you're at church. Dios no se va a enojar contigo si te avienta una sonrita de gozo porque estás en la iglesia, hermano. Acuérdense, no estamos en el funeral. Remember, we're not in a funeral parlor, okay? We're at church where Jesus is alive. Estamos en la iglesia donde Cristo vive, hermano. Jesus is the only door. There is no other way, no other person or saint that can get you into heaven. And that's a fact. Jesucristo es la única puerta. No hay ningún otro camino a cómo llegarle. No hay ninguna otra persona, ni tampoco ningún santo hermano que te pueda ayudar a llegar al cielo. He is the only way. Now, there's some that say, you know, if you do certain things, you'll get to heaven after you die, you know, or when you're dead. Y hay aquellos que te dicen, hermano, you know, que bueno, si te mueres, hay ciertas cosas que podemos hacer para que llegues al cielo. No, hermano. Hebreos 9:27 nos dice, el hombre está destinado a morir una vez, solamente una vez, hermano. Y después de eso viene el juicio. Hebrews 9:27 tells us that man is appointed to die once, and after the death comes the judgment. So when you and I die, that's it. Cuando usted y yo muéramos, hasta ahí llegamos, hermano. La vida que hayamos vivido, esa va a corresponder por nosotros. The life that we might have lived, it's going to respond for us. In the presence of God Almighty, en la presencia del Altísimo, hermano. Y ahí será muy tarde para que se aviente 20 velas, hermano, aquí en la tierra, para que Dios le alumbre llegar al cielo. And by that time, it'll be too late for people to lay out 20 candles out here, for there to be light to eliminate the path for you to get to heaven. No, don't believe that lie. When we die, and I know we don't like to talk about death, some of us, cuando muéramos, yo sé que la mayoría de nosotros queremos oír de la muerte, hermano. Pero tienes que oír. But you need to hear. How can you be set free if you don't want to hear? ¿Cómo puedes ser libre si no quieres oír, hermano? Understand that at the end, there is no fear. Entiéndele que al fin no hay temor, hermano. Si vivimos delante de Dios como Él esperaba de uno, if we live before God the way He expected from each and every one of us, there is no fear. But if we didn't live the way we should have, well, I guess, you know, you can reckon you should have that fear. Pero si no vivimos delante de Dios como debemos de haber vivido, pues entonces es cierto, con toda verdad, certeza, hermano, téngale el temor. 1 Timothy chapter 2, verse 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Nobody else can get you to heaven, okay?
Nadie más te puede ayudar a llegar al cielo. Now, people can give you good counsel, okay? La gente te puede dar buen consejo. People can tell you about the Word of God. Te pueden decir, tocante la palabra de Dios y qué es lo que Dios espera de uno, and what God expects from us, and how we should live, y cómo debemos de vivir, hermano. Pero nadie te puede perdonar tus pecados más que Jesucristo. But nobody can forgive you your sin but just Jesus Christ. Now I know, I come from a background, where we always heard, tengo mi pasado, hermano, de donde uno viene, ¿verdad? Que te dicen, no te preocupes, Panchito, Marita te va a ayudar a llegar con Dios. Don't worry, Frank, Mary's going to help you to get to Jesus. No, we're going to pray to Mary to help you to get to Jesus. La mujer María que, no, hermano. How ignorant we were. Qué ignorantes estábamos, hermano. Y gracias a Dios que no morimos en ese tiempo, hermano. And we should be very thankful to God that we did not die, or that I didn't die at that time. Because surely there'd be no hope for me. Porque de cierto no hubiera visto ninguna esperanza para mí, hermano. When Jesus said, I am the door, he said, I am the door that will lead you to the Father. Y cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, dijo, yo soy la puerta que te va a guiar a llegar al Padre. John 10:7, en Juan 10:7 al 9 dice, volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta, una vez más. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not hear them. And then in verse 9 he says again, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. He shall go in and out and find pasture. It's interesting because it reminds me of years ago, this guy said a word over my life. This missionary spoke a word over my life. Y me recuerda de años para atrás, hermano, cuando este misionero habló la palabra de Dios sobre mi vida, hermano. Y diciendo, aún dice Dios que yo soy el que te guiaré. And he was saying, God is saying to you, he is the one that's going to lead you. And he said, you are my sheep and you hear my voice. Tú eres mi oveja y tú oyes mi voz. Whose voice do we hear? La voz de quién oímos nosotros, hermano. Es importante que sepa uno la voz que está oyendo. It's very important that we understand the voice that we're hearing. Because there are many voices out there. Hay muchas voces allá afuera, hermano. Especially in the world, especialmente en el mundo. The voices that say, come, enjoy life while you're young, before you get old. Ven, gózate de la vida mientras que estás joven, porque luego después te vas a envejecer y no vas a poder hacer nada. And you get old and you won't be able to do anything. And of course, the itchy ears will hear, and they say, you know what? That is so true. I better go enjoy life. I'll be back, Jesus. Y los oídos que les da la comenzón, hermano, dicen, pues tiene mucha verdad eso. Déjame ir y al rato vengo, Cristo. Know who you hear. Entiéndele uno quién oímos, hermano. Porque Dios sí habla. Because God does speak, and God does speak to us, okay? Y Dios sí nos habla a nosotros. En ocasiones puedes oír una voz que Dios te está hablando, diciendo unas ciertas cosas. And times you can hear a voice that God tells you certain things that only you know, que solamente tú conoces, hermano. O Dios te habla por medio de su palabra. Muchas veces, or many a times, God speaks to us through His Word. Yep, He does. He can make you feel good. And He can make you feel like, yeah, thank you for being my God and being merciful to my life. Te puede hacer que te sientas alegre, hermano, y te puede hacer que te sientas a que recuerde uno la misericordia de Dios, dándole gracias, que de cierto por lo que has hecho en mi vida.
As I close, let me just close with this. Ya para terminar, termino con esto, hermano. Now we know that we try to be good, okay? Yo sé que tratamos de ser buenos, hermano. And we know that there's people that think that if I do a lot of good things, you know, that's going to get me to heaven. Y también sabemos que la gente, las personas que piensan que si hacen muchas buenas obras buenas, hermano, les va a ayudar a llegar al cielo. Y eso sin tener que reconocer a Cristo como Salvador. And that is those that say, you know, I don't need to give my life to Jesus. I'm a good person. Yo no tengo que traer mi vida a Cristo. Yo soy una persona muy buena. Usted sabe que es una mentira, ¿verdad? You know that's a lie. Because the Bible tells us it's a lie. Porque la Biblia nos dice que es una mentira. You know, Paul said in Romans, was it chapter 3? Nos dice Pablo en Romanos capítulo 3, dice, for all have sinned and come short of the glory of God. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. We know. And so, best thing we can do is just say, you know what, I'm a bad sinner. Y lo mejor que podemos decir es, soy un pecador yo, en necesidad de un Salvador. In need of a Savior in my life. Now, when you tell people that, you know, that sometimes they don't understand, you know, and rightly so. Y cuando usted le dice a las personas, muchas veces no te comprenden, hermano, y con todo derecho, porque si te lo hubieran dicho a usted o a mí cuando estábamos perdidos, hermano, le hubiéramos comprendido. Because if they would have spoken those words to us when we were lost, would we have understood those words? I would have said, what are you talking about, guy? You know, de que hablas. I got my religion, man. I'm fine. Thank you, bye. Tengo mi religión. Gracias. Vete. You know? That's our attitude back then. That was our attitude. Esa fue nuestra actitud en aquel tiempo. Bueno, esa es la mía, ¿verdad? That was my attitude, okay? But thank God that He never gave up on me. Pero le doy gracias a Dios que nunca se rindió, hermano, en buscar de mí. You see, Jesus spoke to His disciples and told them exactly how they could get to heaven. Y Cristo habló con sus discípulos y les dijo precisamente cómo podían llegar al cielo, hermano. Y hasta aún en esos versículos anteriores, hermano, and even in the scriptures before that, Jesus said, I go to prepare a place for you. Y les dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y dice, porque en la casa de mi papá hay muchas moradas. Because in my Father's place, there's many houses there. And if I go, Jesus said, I'm going to come back. And that's what we're waiting for right now. Y digo, si yo me voy, yo voy a regresar. Y eso es lo que estamos esperando ahorita, hermano. Porque Cristo viene. Because Jesus is coming. It's irrelevant, regardless of the people, even Christians, whether they believe it or not, He's coming. Y no importa si el cristiano le cree, no le cree, o la gente lo cree, no le cree, Cristo va a cumplir su palabra. Jesus is going to fulfill His word, and He's coming back for those that are His. Y viene para atrás por aquellos que son de Él, hermano. ¿Está listo uno? Are we ready? Oh, my brothers. I guess you're not ready. No, no estamos listos, hermano. ¿Qué necesitamos que hacer para prepararnos? Okay, so what is it that we need to do to prepare ourselves? Or what is it that we need to do to be ready? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para estar listos, hermano? De cierto, hermano, el corazón debe de brincar de gozo. The heart should jump for joy, knowing that Jesus is coming soon, very soon. Está reconociendo que Cristo viene pronto, el corazón debe brincar con gozo, hermano. Pero lamentablemente muchas veces, pues es que no entiende, pastor, yo no soy así, you know, guatoso. Pues es que you don't understand, pastor, I'm not that type of individual, you know. You ever go to the football game? Do you yell? Cuando va a los juegos de pelota, ¿gritas o no gritas, hermano? ¡Ah! Estoy como loco, you know, like crazy individual. Yeah. And then we come to church and we put on that halo. Venimos a la iglesia, nos ponemos el larao, hermano, y andamos yo, como que estamos bien santuchos, hermano, like we're very beyond holy, you know. Come on, you can rejoice. Te puedes regocijar, hermano. Solamente que no seamos de Cristo, pues entonces le voy a comprender todo. Like we don't belong to Jesus, I understand.
But if we're children of the living God, His children should rejoice. Pero si somos hijos del Dios viviente, sus hijos se deben de regocijar, hermano. Nada es cierto, usted y yo sabemos que Jesucristo es la única puerta al Padre. And you and I know that Jesus is the only door to the Father. And we know it because we have been set free. Y lo sabemos porque hemos sido hechos libres, hermano. Y creemos la palabra de Dios. And we believe the word of God. Póngase de pie conmigo, hermano. Please stand with me. Oh, Heavenly Father, we are thankful to you for everything. Oh, Padre Celestial, agradecidos estamos con usted por todo. Usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. You have been good with each and every one of us, my Father. You have given us your word day after day. Nos ha dado su palabra día tras día. Usted nos ha mostrado el camino, eterno Padre. And you have shown us the way, dear God. And here we are today, my Father. Y aquí estamos en este día, bendito Padre. De cierto, buscando de usted, truly seeking you. Waiting for that glorious day when you shall appear, Jesus. Esperando ese día glorioso cuando usted se aparecerá en el Señor Jesucristo. Cuando usted regrese por los que son suyos, Padre. On that glorious day when you're coming back to take those that are yours, O Holy One. Lord, I pray that you touch our hearts and continue to touch our lives. Yo le ruego, mi Señor, que toque nuestro corazón, siga tocando nuestras vidas, bendito Padre. Que de cierto vivamos y sigamos viviendo una vida que le agrade a usted, and that truly we live and continue to live a life that is pleasing to you. That we not pick and choose out of your word, dear God. Que no, a un santo Dios, busquemos de su palabra, no más lo que nos conviene, sino que le prestemos la atención a su palabra que nos ha prometido la vida eterna, but that we pay attention to your word that is guaranteed us eternal life, dear Father. Lord Jesus, I thank you for your faithfulness upon our lives. Y Señor Jesucristo, le doy gracias por su fidelidad sobre nuestras vidas. Le doy gracias por el Espíritu Santo que usted ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos. And I thank you for the Holy Ghost that you have given to each and every one of us, your children, Father. I thank you that you have filled us with your Holy Ghost. Le doy gracias que usted nos ha sellado con tu Espíritu Santo, Dios mío. Una declaración que declara, bendito Padre, que somos hijos de Dios. A declaration that declares that we are children of the living God. Lord, help us to continue to live a life that is pleasing to you. Señor, ayúdenos a seguir viviendo una vida que le agrade a usted. Que no importa lo que acontezca en este mundo, en estos días que vienen, Padre, que nunca nos apartemos de usted. That no matter what happens and what is coming into this world in the days ahead, my Father, that we do not cease to believe in you, that we not depart from you, Father. Help us not to be deceived, Almighty God. Y ayúdenos que no seamos engañados, Dios Todopoderoso. Pero que mantengamos nuestra fe en usted, mi Cristo. But that we maintain our faith in you, Lord Jesus. I pray for each and every one of us, dear God. Y oro por cada uno de nosotros, bendito Padre. Que todos, Santo Dios, un día nos podemos regocijar en su santa presencia. That we all may together, dear God, be able to rejoice in your presence. Thanking you for all that you have done for us. Y dándole gracias por todo lo que usted ha hecho a nosotros, bendito Dios. So, Padre eterno, Espíritu Santo, gracias. So, eternal Father, Holy Spirit, thank you. Thank you for the joy that you have given us. That no matter what difficulty we go through in life, we can still rejoice. Gracias por el gozo que usted nos está dando, bendito Padre, que no importa los problemas, las tribulaciones que aún Santo Dios pasemos en nuestra vida, como quiera nos podemos gozar en usted, eterno Dios. Porque usted es la respuesta, Padre. Because you are the answer, Father. And I thank you and I bless you.
Y le doy gracias y le bendigo. Toque el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Touch the hearts of each and every one of my brothers and sisters here present, dear God. And even those watching live y aquellos que están viendo en vivo, bendito Padre. Toque los corazones, eterno Dios. Restaure gozo, bendito Padre. Touch the hearts, dear God. Restore joy, my Father, I pray. And I thank you. Because truly you are the way, you are the truth, and you are the life. And that is why we live today. Y les doy gracias, bendito Padre. Porque usted es el camino, usted es la verdad, usted es la vida. Y por eso nosotros vivimos en este día, Padre. Gracias, Señor. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray.